अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी यूनियन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी यूनियन टीवी। पाकिस्तान के अंदर वसाइल की कमी है, हमें कर्जा लेना पड़ता है। पाकिस्तान गरीब मुल्क है, तरक्की पजीर मुल्क है, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे झंझट हैं। आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आपने गलत सुना है। पाकिस्तान बहुत वसाइल वाला मुल्क है। पाकिस्तान के पास ख़जाने पड़े हुए हैं। पाकिस्तान के लोग बड़े टैलेंटेड हैं। हमारे अंदर तरक्की करने की और आगे बढ़ने की बहुत बड़ी सलाहियत मौजूद है। लेकिन ये दोनों चीज़ें, जैसा कोई इंसान होता है उसको वैसा ही नज़र आता है। अगर आप प्रोग्रेसिव इंसान हैं, तरक्की करने वाले इंसान हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हैं, तो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। लेकिन अगर आप खुद छोटी सोच के हैं, मसाइल से डरने वाले, भागने वाले हैं, तो फिर आपको ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होंगी जिसमें आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही होगी। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं, पाकिस्तान माला माल है, तो फिर पाकिस्तान इस स्टेज पे क्यों पहुंचा हुआ है? पाकिस्तान इस स्टेज पे पहुंचा हुआ है अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से, अपनी नाअहल हुक्मरानों की वजह से, अपने ये चंद ख़ानदानों के इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करने की वजह से, इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, डिक्टेटरों के इस मुल्क के ऊपर अपने कंट्रोल संभालने की गलतियां करने की वजह से पाकिस्तान यहाँ पहुँचा हुआ है। अगर पाकिस्तान का जो ट्रू पोटेंशल है उसको मौका दिया जाए तो ये पाकिस्तान कामयाब हो जाता है, तरक्की कर जाता है। लेकिन ये चंद अदारों का कंट्रोल इस पे ख़त्म हो जाता है। उनका कंट्रोल ख़त्म होता है तो उनको वापस अपनी औकात में जाना पड़ता है, जो कि उनको किसी वजह से पसंद नहीं है। वो मुल्क तोड़ देंगे, पहले भी तोड़ा है, फिर भी तोड़ देंगे, मुल्क तबाह कर देंगे, लेकिन वो अपना तसल्लुत ख़त्म नहीं करेंगे इस मुल्क के अंदर। लेकिन बदकिस्मती से ये देखिए, कोई डाकू भी है ना, उसके हाथ से भी चीज़ें छीननी पड़ती हैं। चोर को भी पीछे भागता है तो वो फिर चीज़ें छोड़ता है। जब तक ये पब्लिक इन लोगों के पीछे नहीं भागेगी ना, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 5 साल के लिए कोई मेरिट आ जाए, अच्छा हुक्मरान आ जाए, तो ये मुल्क कहाँ से कहाँ तरक्की कर जाता है। आपने पिछले 3.5 सालों में देख लिया। अभी इकनॉमिक सर्वे आया, इन्होंने निकलवाया है। उस इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो लास्ट टाइम शौकत तरीन वज़ीर ख़जाना था, उसके दौर के अंदर तमाम इंडिकेटर पॉजिटिव हो चुके हुए थे। यानी गवर्नमेंट ने तो पहले भी काम किया था, लेकिन 3.5 साल में आके उसके नताइज सामने आ रहे थे। फॉरेन रेमिटेंस मैक्सिमम आ रही थी पाकिस्तान के अंदर, टैक्स कलेक्शन अच्छी हो रही थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी। एप्टमा वाले जो चेयरमैन है वो खुद बैठ के कह रहे थे कि हम हाईएस्ट एक्सपोर्ट के पहुंच गए हैं, यानी हाईएस्ट पैसा हमने कमाया। अगले ही महीने वो रो रहे थे कि हमारा तो जुल्म हो गया, हमारी तो तबाही हो गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस मुल्क के दुश्मन और इस मुल्क के नादान दोस्त वो इस नहीं चाहते कि ये मुल्क तरक्की करे, और उन्होंने इस मुल्क को यहाँ पहुँचा दिया है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस सूरत हाल में हम क्या करें? मैं लोगों को बड़ा मायूसी होती है मुझे जब मैं देखता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि वो इमरान को मरवा देंगे और इस मुल्क टूट जाएगा और ये हो जाएगा। ये उनको अंदाज़ा नहीं है। ये मुल्क जो है वो किसी ने हमें खैरात में नहीं दिया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा है हमारे लिए। हमने ग़ज़वा हिंद लड़ना है। इस आर्मी में जो चंद डरपोक जर्नैल हैं ये जाना ही चाहते हैं। उसके बाद ये बहुत बहादुर आर्मी है नीचे। वो हमारे भाई हैं, हमारा खून है, वो हमारी जैसी सोच है, हमारा जैसा उनका बैकग्राउंड है। वो भी सच्चे पक्के मुसलमान हैं। वो शहादतें देते रहे हैं और देंगे, और हम भी शहादतें देंगे। ये मुल्क तरक्की करेगा सिर्फ़ इस मुल्क के जो ऊपर से 2, 4, 6 मेन लोग जो हैं वो हट जाएं और अच्छे लोग आ जाएं। वो लोग आ जाएं जो उनके खुदा खौफी हो, जो दुनिया के लालच में गर्क ना हो। ऊपर से अगर अच्छे लोग आ जाएंगे और नीचे से मैं और आप पॉजिटिव हो जाएंगे। देखिए, बुरी तरीन सूरत हाल के अंदर ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ग़ज़वात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पे पत्थर बांधा था, लेकिन वो वक्त बदल गया था। फिर वसाइल आ गए थे, कोई ज़कात देने वाला नहीं था। तो आज वो पत्थर बांधने वाला टाइम हमारा आ गया है अनफॉर्चुनेटली, और ये इसलिए आया कि हम रियलाइज़ कर लें। तो देखिए, दुनिया में ऐसे बहुत सारे मुल्कों के साथ इस तरह के क्रंच सूरत हाल पेश आई हैं। फिर उन्होंने सही क़यादत का इंतखाब किया, फिर उन्होंने करप्ट लोगों को चुन के अलग किया, ईमानदार लोग रखे। फिर लोगों ने ज़िम्मेदारी ले ली, लोग एजुकेट हो गए, लोग समझना शुरू हो गए, अच्छे बुरे की तमीज़ लोगों को आ गई, लोगों ने अपने आप को जो ना अपग्रेड कर लिया, लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए कोशिश शुरू कर दी, तो वो बेहतर हो गया। हमारा भी मुल्क जो है इंशाअल्लाह ताला इसको कुछ नहीं होने वाला, ये कहीं टूटने वाला मुल्क नहीं है इंशाअल्लाह ताला। ये मुल्क ने और बहुत सारे लोगों को साथ
لے کے ترقی بھی کرنی ہے اور لیڈ بھی کرنا ہے اسلامی دنیا کو. تو ہمیں پریشان ہونے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے. ہاں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس صورتحال کے اندر کچھ لوگوں کو قربانیاں دینی ہوں گی, ہمیں اپنی تکلیفیں کاٹنی ہوں گی, لیکن ہمیں لوگوں کو یہ ریئلائز کروانا ہوگا کہ یہ ملک ہمارا ہے. یہ جو ابھی کے جو جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں یا یہ جو حکمران ہیں یا یہ جو بیوروکریٹس ہیں یا یہ چیف جسٹس ہے, یہ جانا ہی والے ہیں. ان کا بہت زیادہ دور نہیں ہے. پچھلے کتنے آئے تھے چیف اور کتنے چلے گئے, کسی نے ان کو اچھے لفظوں میں یاد کیا, ان کے گھنونے کرتوت ہی سامنے آئے ہیں. لیکن بدقسمتی ایک کلچر ملک کے اندر ایسا بن گیا ہے. لیکن اب بہت حد تک لوگ جو ہیں ان خاندانوں کو, غلیظ خاندانوں کو سمجھ چکے ہیں اور ان کی اولادوں کو وہ ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرتے. ہاں وہ لوگ ان کو ابھی بھی لیڈر مانتے ہیں کہ جو کسی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں, ایسے لوگ ہیں. لیکن جوں کسی کو شعور آئے گا وہ یہاں سے ہٹ جائے گا اور وہ اپنے میں سے ہی کوئی ذمہ دار لوگوں کو سامنے لے کے آئیں گے تو ملک ترقی کرے گا. ملک کے اندر وسائل ادھر ہی ہیں. دیکھیے اللہ نے, دیکھیے ایک ہوتا ہے لوگوں کا پلان, ایک اللہ تعالیٰ کا پلان ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے, منصوبہ ہے, وہی کامیاب ہوتا ہے. ہمارے لیے بھی اللہ کا ایک منصوبہ ہے, لیکن وہ تب تک کامیاب ہوگا جب تک کہ ہم خود کوشش کرنے والے ہوں گے, ہم خود اسٹرگل کرنے والے خود ہوں گے. تو آپ اپنی ذمہ داری جب ہم خود لے لیں گے نا تو پھر ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیں گے. لیکن اگر ہم خود اپنی ذمہ داری لیں گے تو پھر یہی عالم رہے گا جو کہ ہے. تو اس کے اندر ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اس ملک کے اندر بہت وسائل ہیں اور یہ ملک کے اندر بہت ترقی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے ترقی کے بہت چانسز ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ دشمن جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہو جائے گا, بڑا مہربان ہو جائے گا, تو دشمن کبھی مہربان نہیں ہوتا. ہاں دشمن ہونا اچھی بات یہ ہے کہ اس سے پھر ہمارے اندر غیرت آتی ہے, ہمارے اندر جو ہے نا ایک اکائی جو ہے اس پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں جب ہمارا دشمن سامنے ہوتا ہے. تو اللہ پاکستان کو ترقی دینی ہے, ہمیں بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے تئیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے, اپنے تئیں ہمیں وہ کام کرنا ہے کہ جو بیسٹ ہم دے سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ملک ہمارا کھڑا ہو جائے گا اور اس ملک کے اندر وسائل کی کمی بالکل نہیں ہے. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں. اور آپ صرف 1000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی. آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ بھی, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے. اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. صرف 1000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے.